ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের প্রান্তিক স্টেশন রাধিকাপুর থেকে অদূর ভবিষ্যতে উত্তর দিনাজপুর জেলার মানুষদের যোগাযোগের স্বার্থে দক্ষিণ ভারতের সাথে উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে যোগাযোগ রক্ষাকারী এক্সপ্রেস ট্রেন চালু করা হবে। মঙ্গলবার উত্তর দিনাজপুর জেলার রাধিকাপুর স্টেশন থেকে রাধিকাপুর তেলতা ডেমু ট্রেনের উদ্বোধন করতে গিয়ে একথা বলেন রায়গঞ্জের সাংসদ তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী দেবশ্রী চৌধুরী। তিনি বলেন, রাধিকাপুর তেলতা ডেমো ট্রেন চালুর মাধ্যমে বর্তমানে বারসই জংশন থেকে এই এলাকার যাত্রীরা দূরবর্তী গন্তব্যস্থলে যাবার জন্য ট্রেন ধরবার সুযোগ পাবার কারণেই মূলত এই ডেমো ট্রেনটির যাত্রা রেল দপ্তর আজ থেকে সূচনা করল বলে দেবশ্রী চৌধুরী জানান। অনুষ্ঠানে কাটিহারের সাংসদ দুলাল গোস্বামী বলেন, মোদী সরকারের রেল দপ্তর বারসই থেকে রাধিকাপুর পর্যন্ত 55 কিমি রেলপথের বৈদ্যুতিকরণের কাজ শুরু করেছে। এই কাজ আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যে শেষ হবে। বৈদ্যুতিকরণের কাজ শেষ হলেই রাধিকাপুর রেল স্টেশনের গুরুত্ব অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে বলে জানান। অনুষ্ঠানে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলপথের কাটিহার ডিভিশনের ডিআরএম শুভেন্দু চৌধুরী বলেন, রাধিকাপুর স্টেশনকে ভারতীয় রেল দপ্তর মডেল স্টেশন হিসেবে ঘোষণা করেছে। সেই অনুসারে রেলের উন্নয়নের কাজ চলছে। অতি দ্রুত রাধিকাপুর রেল স্টেশন থেকে দূরপাল্লার ট্রেন চলাচল নিয়ে কথাবার্তা চলছে বলে তিনি বলেন। রেলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কালিয়াগঞ্জ পৌরসভার চেয়ারম্যান রামনিবাস সাহা এবং ওয়েস্ট দিনাজপুর চেম্বার অফ কমার্সের সাধারণ সম্পাদক শঙ্কর কুণ্ডু। মঙ্গলবার ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের রাধিকাপুর স্টেশনে নতুন ডেমো ট্রেনের উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা যায়। সকলে পত্রকার মিত্র আছেন, সাংবাদিক বন্ধুরা এবং উপস্থিত সাধারণ জনগণ, সকলকে আমার প্রণাম। করোনাকালের জন্য দীর্ঘদিন ধরে দিল্লি যাওয়ার ট্রেনটি বন্ধ আছে এবং আপনারা সকলে জানেন এলএইচবি কোচ, যেটা নতুন মডেল কোচ হয়েছে, সেই কোচের জন্য ভারতবর্ষের লিঙ্ক ট্রেনগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সেই কারণে রাধিকাপুর থেকে দিল্লি আনন্দবিহার যে পর্যন্ত যে ট্রেনটি যেত, সেই ট্রেনটি বন্ধ হয়েছে। আমাদের উত্তর দিনাজপুরবাসী তথা এই এলাকার মানুষের দাবি ছিল একটা ট্রেনের। আপনারা জানেন, আমার আগে দুলালবাবুও বললেন, ইলেকট্রিফিকেশনের কাজ চলছে। এই ইলেকট্রিফিকেশনের কাজ কমপ্লিট হলে আমরা রেলমন্ত্রীর কাছে বিভিন্ন কাজের জন্য, রেলের জন্য যে প্রকল্পগুলো, পরিকল্পনাগুলো জমা দিয়েছি, তার মধ্যে রাধিকাপুর থেকে দিল্লি একটা পুরো ট্রেন আমরা দাবি করেছি, যেটা উত্তর দিনাজপুরের মানুষের জন্য দিল্লি যাওয়ার জন্য সুগম। আমাদের মাননীয় রেলমন্ত্রীর সঙ্গে চেম্বার অফ কমার্সের শঙ্কর দ্বারা আমার সঙ্গে গেছেন এবং রেলমন্ত্রীর সঙ্গে আমরা 1-to-1 কথা বলেছি। সবাই মিলে একদম আন্তরিক পরিবেশে আমরা কথা বলেছি। রেলমন্ত্রী মাননীয় অশ্বিনী বৈষ্ণবজি 4টে প্রকল্প একদম বেছে ফার্স্ট টাইমের জন্য, ফার্স্ট লটে 4টে কাজ করবেন, এরকম যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তার মধ্যে দিল্লিগামী ট্রেনের দাবিটা 4 নম্বরের মধ্যে আছে। আপনারা চিন্তা করবেন না যে দিদি আমাদেরকে একটা খেলনা ট্রেন দিল নাকি, এরকম নয়। এই বারসই ট্রেনটা গেলে পরে আমরা কলকাতার কলকাতা থেকে নেমে 3টে ট্রেন থেকে আরও 3টে ট্রেন কলকাতায়, যেটা বারসই থেকে নেমে আমাদের এলাকার মধ্যে আমরা আসতে পারবো, রাধিকাপুর পর্যন্ত আসতে পারবো। গৌহাটির দিক থেকে 4টে ট্রেন, যে 4টে ট্রেন থেকে নেমে আমরা এই এলাকায় আসতে পারবো। যাওয়ার পথে গৌহাটি যাওয়ার জন্য এই বারসইয়ে নেমে, এই ট্রেনটা থেকে নেমে 8খানা ট্রেন আমরা ধরতে পারব। দক্ষিণ ভারতে যাওয়ার জন্য বারসইতে নেমে 5খানা ট্রেন আমরা ধরতে পারব। দিল্লিতে যাওয়ার জন্য 4টে ট্রেন ধরতে পারব। অর্থাৎ বুঝতে পারছেন, এই ডেমু ট্রেনটা বা শাটল ট্রেন এর মাধ্যমে রায়গঞ্জের তথা রাধিকাপুর বলুন, কালিয়াগঞ্জের মানুষ বলুন, যারা এতগুলো ট্রেন এই ট্রেনটার থেকে
নেমে বারশোইতে নেমে ধরতে পারবেন, কাটিহারের দিক থেকে যেতে পারবেন। সেই কারণে এই ট্রেনটার গুরুত্ব অনেক বেশি আছে। আপনাদের সামনে আমরা শুধু এটুকুই বলছি, রেল মানচিত্রে পরিবর্তন করা বা রেলের অনেকগুলো যাতে লাইন আমরা পাই। আপনারা জানেন রাধিকাপুরের রেলের লাইন অনেকটা পুরনো, এখানে নতুন লাইনের কাজ হতে পারেনি, সেটা জমি জটের কারণে, সেই কারণে একটু সময় লাগছে। কিন্তু আমরা এই জমিজটটা কাটিয়ে উঠলে লাইন, নতুন লাইন তৈরি করার ব্যাপারেও আমরা বারবার করে রেলকে, রেল মন্ত্রককে বলেছি। সেই কাজও আমাদের যাতে এগোয়, রাধিকাপুর থেকে যাতে আরেকটা লাইন বাঁধার জন্য জমি জটের অবসান হয়, সেটা নিয়েও আমরা তদবির করছি। আপনাদের এইটুকুই বলতে পারি যে কাটিহারের সংসদ এবং আমরা রায়গঞ্জ মিলে লাগাতার আমরা প্রয়াস করছি যোগাযোগ ব্যবস্থা, যেহেতু রায়গঞ্জ একটা পকেট এলাকা, সেই জন্য যোগাযোগ সব দিক থেকে কী করে বিস্তৃত করা যায়। শুধুমাত্র রেল নয়, সড়ক যোগাযোগেরও ব্যবস্থা রায়গঞ্জ বারশোই রুটের জন্য আমি এবং দুলালবাবু একযোগে লাগাতার মাননীয় সড়ক পরিবহন মন্ত্রী শ্রী নীতিন গডকরিজির সঙ্গে লাগাতার আমরা কথাবার্তা বলছি এবং বিহারের সরকারের সঙ্গে তৎপরতায় আমাদের এখানকার অসুবিধা কী করে দূর করা যায়, রাজ্য সরকারের যে অসুবিধাগুলো আছে সেগুলোকে কি করে আমাদের যে বন্ধু সরকার, জোটের সরকার আছে বিহারে, তাদেরও সহযোগিতা নিয়ে আমরা চেষ্টা করছি যে সড়ক যোগাযোগটাও যাতে সুন্দর করা যায়, বিহারের সঙ্গে বারশোইয়ের সঙ্গে লিঙ্ক করা যায়। সেই জন্য আপনাদের এইটুকু বলতে পারি, ভরসা রাখুন, মোদিজির সরকার সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস আর সবকা প্রয়াস, এই যে সকলের প্রয়াস নিয়ে সকলের উন্নতি করার জন্য আছে, আমরা তার প্রতিনিধি হিসেবে নিশ্চিত করে আপনাদেরকে সুন্দর পরিষেবা দেওয়ার চেষ্টা করব। আর মাননীয় ডিআরএম সাহেব, তিনিও অনেক সহকর্মী আছেন, তিনি আমাদের সব বিষয়ে সহযোগিতা করেন, তিনি আমাদেরকে ভাবনাগুলোকে তিনি ফুলফিল করছেন এবং রেল মন্ত্রকেও তিনিও তার মাধ্যম দিয়ে পাঠাচ্ছেন, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আজকে দুলালবাবু এখানে পৌঁছেছে, উৎসাহ দিয়েছেন, গোটা ট্রেনে যাত্রা করেছেন, তার জন্য দুলালবাবুকে আমার হৃদয় থেকে আমার প্রণাম। এবং শঙ্করদার আমাদের সঙ্গে, চেম্বার অফ কমার্স আমাদের সঙ্গে, আমরা একযোগে কী করে উত্তর দিনাজপুরের উন্নয়ন করা যায় সব ক্ষেত্রে, তার জন্য চেষ্টা করছি। শঙ্করদাকেও আমার প্রণাম। আর আপনারা সকলে যারা উপস্থিত হয়েছেন, जो हिंदुस्तान और बांग्लादेश का बॉर्डर में अवस्थित है और मेरे लिए गुड लक है, क्योंकि यहाँ तक आने में हमको 54 साल लगा। ऐसे तो मैं कटिहार से एमपी हूँ, लेकिन मैं राधिकापुर पहली बार आया हूँ और मुझे देख करके आप लोगों को खुशी है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन आप लोग को देख करके मैं बहुत खुश हूँ कि अपने हिंदुस्तान के लोगों को बांग्लादेश के बॉर्डर राधिकापुर में आपसे हम मिल रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं। तो आप तमाम लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, सब लोगों का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। आज के इस जो 75, 51 और 75, 52 पैसेंजर ट्रेन का कोरोना काल के बाद उद्घाटन हो रहा है, इसका उद्घाटन एक तरह में झंडा दिखा के जो ट्रेन का परिचालन कराएंगे, ऐसे भारत सरकार के पूर्व मंत्री और रायगंज की सांसद श्री देवाश्री चौधरी जी और कटिहार के डीआरएम श्री शुभेंदु चौधरी जी और डीएमसीआई जी प्रशांत जी और यहाँ उपस्थित मीडिया के साथियों, राजनीति दल के साथियों, भारतीय जनता पार्टी के साथीगण, भाइयों बहनों, ये बहुत खुशी की बात है क्योंकि ये ट्रेन कोरोना काल के कारण पिछले कई वर्षों से बंद थी और खास करके कटिहार और रायगंज ऐसे देखने में बिहार और बंगाल है, लेकिन हम लोग का संबंध रोटी और बेटी का है। हमारे परिवार के कई सदस्यों का शादी रायगंज में है
रायगंज की कई लोगों का शादी हमारे यहाँ है। ये कोई सीमा हम लोग का रिश्ता को रोक नहीं सकता है। और आज इसीलिए जब ट्रेन का परिचालन होना तय हुआ और आपके सांसद ने मुझे कहा कि आपको आना चाहिए, और मैं तो ये कहूँगा कि आज इस पैसेंजर ट्रेन के साथ साथ कटिहार का डीएम और कटिहार का सांसद भी आपका बंगाल का रायगंज लोकसभा में राधिकापुर में उपस्थित है। इसलिए उपस्थित है कि भारत सरकार और हमारी रेल मंत्रालय कोरोना के काल जिन ट्रेनों को रोका गया था उन ट्रेनों का संख्या बढ़ाया जा रहा है। जनता के लिए पैसेंजर ट्रेन खोली जा रही है और कई और ट्रेनें खोलने का मांग हम लोग कर रहे हैं। आपके एमपी साहब आपको बताएंगे, क्योंकि कटिहार और बारसोई से जाने वाली कई ट्रेनों के लिए हम लोग मांग किए और धीरे धीरे भारत सरकार एक एक मांग को मान रही है। लेकिन एक महत्वपूर्ण ट्रेन जो आपका राधिकापुर से बारसोई कटिहार होते हुए दिल्ली तक जाती थी, उसका एक लिंकेज जो है बोगी चलता था यहाँ से। लेकिन कोरोना काल के कारण उस ट्रैक को डायरेक्ट कर दिया गया है। लेकिन आपके सांसद देवाश्री जी और मैंने मिलकर के भारत सरकार के रेल मंत्री से मांग किए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाला दिन में, क्योंकि डीआरएम साहब यहाँ है, इनसे भी हम लोग अपेक्षा रखते हैं, जीएम से भी, क्योंकि इस रूट में अगर एक नई ट्रेन दिल्ली के लिए सीधे, जैसे कलकत्ता के लिए सीधे है, दिल्ली के लिए सीधे देगा तो न रेल को घाटा होगा और यहाँ के लोगों को दिल्ली जाने में आसानी होगी, क्योंकि ये बंगाल और बांग्लादेश का बॉर्डर में है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि यहाँ से एक अलग ट्रेन, एक नई ट्रेन, चाहे वंदे मातरम ट्रेन हो या देश में 400 नई ट्रेन बनने वाली है जो स्वदेशी निर्मित होगा, हिंदुस्तान का अपने कारखाना और कंपनियों में बना हुआ ट्रेन होगा। उन्हीं ट्रेनों में से एक ट्रेन बांग्लादेश का बॉर्डर राधिकापुर से दिल्ली तक चलाने का हम लोग कोशिश करेंगे। मित्रों, आज सही में आप लोग के बीच अपने को पाकर के मैं गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ। और हम लोग देश में चाहे आधारभूत संरचना हो, रेल हो, रोड कम्युनिकेशन हो, हर क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम हो रहा है। रेल में तेजी से काम हो रहा है। हम लोग अभी राधिकापुर में हैं। अभी डीजल लोको सेट के माध्यम से, डीजल सेट के माध्यम से ट्रेनें आ रही है। लेकिन आने वाला 1 साल के अंतर्गत यहाँ भी बिजली पावर से रेल आएगी और बहुत तेज गति से जाएगी। इसका काम प्रारंभ हो गया है। देश में 64,000 किलोमीटर रेल लाइनें थी, जिसमें लगभग 48,000 किलोमीटर बिजली से संचालित हो रहा है। उसी तरह से, क्योंकि ये सिंगल लाइन है, हम लोग डबल रेल लाइन के लिए मांग कर रहे हैं भारत सरकार से, क्योंकि हम जिस डिवीजन में हैं, जो मेरा लोकसभा कटिहार है, कटिहार से 5 दिशा में ट्रेनें चलती है। आप लोग को सुनकर के आश्चर्य होगा कि ये कटिहार जंक्शन, वहाँ से 5 तरफ ट्रेन जाती है। एक तो कटिहार से बरौनी रेलखंड से ट्रेन आती है, दूसरा कटिहार जोगबनी, तीसरा कटिहार मुकरिया राधिकापुर या नॉर्थ ईस्ट ले सकते हैं, एक कटिहार कुमेतपुर जो मालदा होकर कलकत्ता और अन्य क्षेत्रों को जाती है। उसी तरह से कटिहार से मनियारी होते हुए तेजनायनपुर, जिस डिवीजन का हेडक्वार्टर से 5 तरफ ट्रेन जाए तो अपने आप में बड़ी बात है। और रेल के क्षेत्र में कटिहार का गौरवशाली इतिहास रहा है। इसीलिए भारत सरकार से हम लोग मांग किए हैं कि राधिकापुर से बारसोई और फिर मुकरिया से कटिहार इसका दोहरीकरण हो, कुमेतपुर से कटिहार, उसी तरह से कटिहार से मनियारी होते हुए तेजनायनपुर,
कटिहार से जोगबनी और कटिहार से बरौनी रेलखंड दोहरीकरण हो गया और हम लोग एक एक काम इसलिए अच्छा से कर पा रहे हैं कि आप लोगों ने रायगंज से एक अच्छे आदमी को, एक मेहनती परिश्रमी जो रात दिन कोई अपना परिवार का चिंता किए बगैर रायगंज के मतदाताओं का, रायगंज की जनता का कटिहार के साथ मिलकर के, बालूरघाट के साथ मिलकर के और इस क्षेत्र का विकास का काम कर रही है। पुनः अंत में मैं आप तमाम लोगों का हृदय से धन्यवाद करते हुए अपना जो है पूर्व मंत्री भारत सरकार और रायगंज की सांसद देवाश्री जी का हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आपने मुझे एक अच्छा अवसर दिया और हम लोग मिलकर के इसी तरह से भारत सरकार से कुछ भी लाएंगे तो इस क्षेत्र का विकास होगा। एक छोटी सी बात और मैं आपसे बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। कटिहार में 4 लेन बन रहा है, रायगंज का भी सुभाषगंज होकर के 4 लेन जा रहा है। हमने भारत सरकार से पिछले बजट सेशन में वित्त मंत्रालय का बजट का अभिभाषण में भी और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय का जो बजटीय अभिभाषण था उसमें पार्टी के तरफ से मुझे मौका मिला था तो भारत सरकार से एक नया एनए कटिहार रायगंज होते हुए बांग्लादेश का बॉर्डर तक डिमांड किए हैं जो लगभग 170-72 किलोमीटर होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय नितिन गडकरी जी जिस तरह से राष्ट्रीय राजमार्ग का जाल पूरे देश में बिछा रहे हैं और वो कहते हैं, लोकसभा में भी कहे हैं कि 2024 तक हम हिंदुस्तान के सड़कों को अमेरिका के तुलना में ले जाएंगे, अमेरिका के बराबरी में ले जाएंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जिस देश की सरकार और जिस देश का मंत्री ऐसा सोचते हैं तो कटिहार से रायगंज होते हुए हम लोग बांग्लादेश के बॉर्डर तक आने वाला दिन में भारत सरकार का एक नया एनएच मिलेगा जो इस क्षेत्र का आधारभूत संरचना, इस क्षेत्र के सामरिक महत्व, राष्ट्रीय सुरक्षा और इस क्षेत्र का विकास में मील का पत्थर साबित होगा। यह हमारे बीएसएफ के जवान है। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि मैं भारत सरकार का जो स्थायी कमेटी होता है गृह मामले की अस्थायी समिति में आपके डीजी हम लोग के साथ मीटिंग में बैठते हैं दिल्ली में। अभी हमने असम राइफल और भारत तिब्बत सीमा बॉर्डर का पिछले दिनों मीटिंग करके दिल्ली से कल ही हम आए हैं। तो आपका काम अच्छा है, बांग्लादेश के बॉर्डर और देश को जहाँ जहाँ जरूरत पड़ता है देश का सीमा का सुरक्षा के साथ साथ देश की आर्थिक सुरक्षा में आप अच्छा काम कर रहे हैं। और आपने देश में कई पदक, राष्ट्रपति पुरस्कार से लेकर के आपके जवानों ने कई पदक लिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि देश की सीमा का सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक सुरक्षा में जो आपका योगदान है ये अतुल्य है। और आज के सभा में आप आए हैं, आपका भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ।
প্রতি মুহূর্তের উৎসবের গয়না। শিবম জুয়েলারি হাউস, চিরদিনের। অক্ষয় তৃতীয়ার এই শুভক্ষণে আমাদের তরফ থেকে থাকছে স্বর্ণ অক্ষয় অফার, শুধুমাত্র আপনাদের জন্যই। প্রতিটি কেনাকাটার সাথে থাকছে নিশ্চিত উপহার আর গিফট কুপন। ওরিয়েন্ট জুয়েলার্স, শুধুই হলমার্ক। নতুন নয় কিন্তু নতুনের মতো চমক এনে দেয় প্রদীপ সোপ ফ্যাক্টরি ডিটারজেন্ট পাউডার আর সাবান। প্রদীপ, সবুজ, টগর। সবই জামা কাপড়ের চমক আনে এবং অন্যকে চমকে দেয়। বাংলার ঘরে ঘরে উজ্জ্বলতার চমক এনে দিয়েছে প্রদীপ সোপ ফ্যাক্টরি ডিটারজেন্ট পাউডার ও সাবান। প্রদীপ সোপ ফ্যাক্টরি ডিটারজেন্ট পাউডার ও সাবান। প্রদীপ সোপ ফ্যাক্টরি, হসপিটাল পাড়া, কালিয়াগঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর।